हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल DNJ. कशी आहे सगळीं? सचमता सगळीं बरे हाय म्हण आम्ही बी बरे हाय. आणि आयज सारको बरो सनी डे, थोडे हीट वेव. ओके जॉर्डन, आयज हांव तुमकां सांगतालें बरो सनी डे म्हण, कित्याक हे 2-3 दीस न्हू कंटिन्युअस सारके हॉर वता हा. ओके, हीट वेव एम्बर वॉर्निंग दिलो हा. सो जात तितुलें हायड्रेटेड रावपाचें. ओके. Can you catch? Yes, This I can is hold yours it for and you. that is Dada's. जॉर्डन कितें सांगता चोय. ओके. This is yours, Mom. And this घरान is चड Dada's. टायम रावपा जायना, मातशें खंय भायल्यांनी रावपाचें, इदर इन द गार्डन खंय पाकां बिकां खंय वचोन. ओके. चडूय भायरूय सोनाकाय म्हणा. ओके. सो कंट्रोल करपाचें. आनी जॉर्डन तुमकां कितें दाखोवपा सोदतालो, दाखयता तुमकां. ओके. अच्छा, हें कितें तें खबर आहा तुमकां? ही पळय चोयलो आसता तुमी And लॅडर. that is yours and this is Dada's. ओके. यसली न्हू आनी एक लॅडर तो गोटा ड्रेन्सन. My one no letter is there. या 2 लॅडर्स. ह्यो न्हू एश कोन्न बिस्त्यो गार्डना दवरपाच्यो डेकोरेशन लॅडर्स कितें कोन्न आसताय तेश कोन्न त्यो शो एश कोन्न शोवाच्यो. ओके. बट जॉर्डन म्हणटा ल्हान आहा न्हू, तो केन्नाय हेटा त्यो घेवन क्लायमींग बी कोन्न. सो दोन हाडल्योय त्यो बिस्त्यो जॉयन कोन्न चोया म्हूण कितें जाता तें. ताका लागून हो चोय ड्रेन्सन जॉयन कोतालो. Jordan, you're helping Dada With the sticks. with the sticks? Okay. One by one you have to give, okay? My charger is there. For Dada. Okay. आणि सेकंडली तेका हेंचोय हेंय बी घोडपा जाय. हें न्हू तें एश कोन्न बास्केटबॉल एस बीन कितें कोन्न येता धाकट्या भुरग्यांक खेळपाचो तेसो स्टँड तें. आनी ओपन केलें ना तें, ओपन कोन्न चोवपा जाय बॉल बास्केटींग कितें कोन्न घाताय तेश कोन्न. ओके. भुरग्यांक खेळपाचें. लास्ट टायम तेका गॉड पेरंट्सान दिलोलो गिफ्ट तेका हो. बट हांव भितोरी दवरलो तो, मागीर समर टायम हांव भायर काडस म्हूण. ओके. सो तेका लागून आतां हो चोय काळा तेका ओपन कोन्न दितली म्हूण. आनी सायड बाय सायड हेचोय ही लॅडरूय ड्रेन्सन गोटा. ओके. वोत बरें इल्लो आहा. स्विमींग पूल तेगे धाकटो गायलो तो चोय हिंगा. आनी हें काम जाता म्हणत जाल्यार हांव कितें करतलें, म्हगे थोडेंशें हाफ हांवें रांदून दवरलो आहा. आनी थोड्यो स्ट्रॉबेरीज हाय ट्राय कोता, थोड्यो स्ट्रॉबेरीज लॉलीज करपाक. जॉर्डनाक केदोंसून सांगत तो ती मोल्ड्स आहाय तितू आम कोरया म्हूण. ओके. सो आयस लॉलीज कितें कोन्न आसताय तेश कोन्न, बट स्ट्रॉबेरी घान स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्सां कोता. गोरमे बऱ्यो आनी फ्रुट्सां मुटरी हेल्दी ऑल्सो. ओके. सो आय वील ट्राय, तुमकां दाखयता हांव कितें कोन्न कोत्ता तें. Give. ओके. यू हेल्पिंग डॅडा? Yeah. ओके. Also, this is like this there. ओके. ते गोटाय मुळे हांव तिन्या कोता. सो गायज, हेचो तऱ्यो स्ट्रॉबेरीज हाय बऱ्यो रेड आनी मोठमोठ्यो हाय त्यो हांवें काडलोल्योय पॅकांतल्यो. सो ह्यो स्ट्रॉबेरीज न्हू आतां हांव बऱ्यो कोन्न वॉश कोता, क्लीन कोता. हें पानेश हांवें ती काटा आनीक बी स्लायस कोता, बारीक कुडक कोता. ओके. कित्याक तें मागीर ब्लेंड करपाचें. सो हें वॉश कोता आनी मागीर काट कोता. Wash it. So let's wash this. Back there. And what I don't know about me. फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा आनी कांय ना, जाती तूं सिंपल जाता आयस लॉली जावं भाशेनूच. ओके. सो असो हें आहा मिक्सर ब्लेंड करपाक आनी हें सगळे स्ट्रॉबेरीज हितून घाता. सो स्ट्रॉबेरी सगळी हितून घायलें आनी मातशें रिफ्रेशींग जावपा लागून मिंट लिव्स घाता, थोडीशीं 2 ते 3.
शुगरान यूज कोना सोमती हनी घालता थोडीच. आणि पिंच ऑफ सॉल्ट. आणि फ्रेंड्स इंगनो मिगे एक धाकटेशें रिकॉर्डिंग मिस जालें. हांवें 1 टेबलस्पून लायम स्क्वीज करून उडयलोलो. ओके सो एक लायम स्क्वीज सो करून असे उडयलो. जॉर्डन येलो हा आपण कोथंय. ओके सो इतू सगळे हा थोडेशें वॉटर ऍड कोताय. जॉर्डन हे तर वॉटर असे जॉर्डन वॉटर ऍड कोताय. येस गुड जॉब. ओके सो लेट्स क्लोज दिस आणि हे ब्लेंड कोता आता. आणि तें ब्लेंड जात म्हणसर जॉर्डन सारको दोड काण आसता तें चोयतालो. तेक तें केदो काय रेडी जाल्यार पुरो जालोलें. सो याचे मोल्ड्स आहे आमकडे. आणि नाईस स्मेल स्ट्रॉबेरी स्मेल ना. सो हे थोड्या कोण हितून ट्रान्सफर करता. होल्ड. दिस तर झालंय सारखे. आणि आता लेट्स क्लोज इट. यू वांट टू क्लोज? येस. I'm closing. Hey, careful. Okay. I want to put in So now what we'll do is we'll Fridge. put this in the fridge. freezer. So हे आता आम्ही फ्रीजरान घाताय आणि ऍटलीस्ट 4 to 5 hours तरी दवरपा जाय. बट आय विल ट्राय टू कीप मोर दॅन दॅट. 6 to 7 hours तरी दोन चोया. Think so. ओके तेच पळय जाता तें. ओके काम. Look, What's this that? one is there. Yeah. And That's Mom, a golden. that one. Mom, this one, yellow one is to put there. Where? This yellow one is to put there. Okay, that is for you. यांचे फिक्स केले ट्रेन्सनान आणि 2-3 भाशे हेडपा जाताय. ओ तो डाट न्हू रे वयर आहा तो. जॉर्डन कम बिहाइंड. ओचे वयर आहा तो डाट. सकल बास्केट आहा आणि थिंगा रिंग्स घालपा आहाय. सो थिंग रिंग्स घान हेडपाची आणि सकयल गोल पोस्ट एस आहा. फुटबॉलूय हेडपा जाता आणि हॉकी तेंय हेडपा जाता. Go. फुटबॉल बॉल दिलो हा. कितू बॉल दिलो दाखय. याचे 3 भाशे बॉल दिलो हाय. ओतो धाकटो फुटबॉल असो एक हॉकी आहा आणि ओचो एक आहा. दॅट टू थ्रो इन द बास्केट बाबा. टॉप बास्केट. आणि रिंगान हेडपाचे. बरें आसतें गायज. 5 games in 1 तेश कोन आसतें. See, Dada will show you how to play hockey. Dada, show hockey. See, sir? You have to do like that way. What's this ball? Yeah. You come down, no, from your cycle, get down and then play. How to play hockey, Mom? Dada is teaching you, no? हे दोगोय हेटाय बायल्यान. ओके सो ते हेटाय म्हळ्यार आमी बारीकशें कुकिंग कोता आनी काटा. ओके आय सी यू लेटर. जॉर्डन मामा इज ट्राइंग वन. ओके येस आई डिड इट. I did go on behind. Think so, Mom. You will not put. Not put? Okay, let me try. Jordan साथ हांव घालपा ना हांव. दाखय तांचे. Ready? Oh, you were right.
Okay, you give a try. Take, you give a try. I'm not put high. I think so. You will put. Oh, you missed it. Okay, final try. Mama's try. Mama's turn. Okay. Mama's turn. Last one, huh? Ready, steady. Yay! It fell inside a pond. आणि आमगे जॉर्डन अशकून क्लाइंबिंग बी लायक जाता सो ताकीचो एक लॅडर घालूल्या सो तो तेको जाते भाशेन इजी वेयान क्लाइंबिंग कोता Jordan also climbing kota. All green. Go, you can climb up on the stage. You nearly done it. I'm done. Yeah, go up. Good job. Now you can come down again. अच्छा आमगे रोप सुकोता एक ओदान बेडशीट उंबळुली. No, not that one. Climb up here. Yeah. हे थिंग पडत तो ते स्टेबल ना स्लोप हा नो. Zoom in slope ऐसा हा. Then you catch me. No, you have to catch the ladder. Ora मुझ में करे ना. Go on. Stop. Go up more high. Can you see what's in that pot? What's there in the vase? Dorre takao. Come on. Yeah, don't worry, you've done it. Who you can see? आणि आमगे नेबरानू गायस एक धाकटेंशें बेबी आहा 1 year जाल्लें ना तेका तेगे दाडा घेवन ते केन्नाय दाखयताय तेशकोन सो आयज जॉर्डन चोयता तें दिसती पट काय म्हण Now you come down. You want to go up? Okay, go. सो हो व्लॉग मगे कोणी भुरगीं चोयताय जाल्यार यू ऑल प्लीज डोंट ट्राय लायक दिस वेन यू ऑल अलोन तुमगे कोणी मामा डाडा तुमचे बारबो आहाय एंड इफ इट इज सेफ देन ओनली यू ऑल कैन गिव अ ट्राय ओके अलॉंग विथ योर पेरेंट्स इफ यू ऑल आर अलोन प्लीज डोंट ट्राय दिस And come down. Here and then put one leg down. Yes, the way you come with us in the loft. Same way. Come, Get down. One leg down. Only one leg down. Chalo, time to go. Put only one leg down. Come on, you can do it. Let's go to check your ice lollies. Come. Soila, ice lollies mala kitkondi alta. But ice lollies, I think will still need some time, Baba. Okay. Good. Shall we go to have food now? And Ria become. No, don't open the freezer, Jordan. It's not yet done. Tak केदों काय तें चोवपा जाय जाल जाल्यार. Okay. So एक जालो हाय आनी आतां मातशें जेवणां तयार कोता. ओके रांदिलां सगळें रेडी कोता. जेवणां मातशें तयारी कोता. ओके I'll show you go. Okay, so सगळें रेडी आहा जेवपा वयताय. Okay. Not yet, Raja. You still want to check? Go, open. Yeah. That one it is. Still That you side, can't- that side. Once again, I will not show, okay? Because it is not yet done. Leave. Wait, I'll show you. See, Again and again, if you remove, they won't. Huh? see. Look, it is not yet done, okay? They have to get little more harder, like they have to set. Evening, let's check in the evening. First, we'll have food. Jordan, had your food? Yeah. And now what you're having? This. Sure, come here. You like it? That can't come near me from here. Eat it before it melts. Chanta and Jane बसलोली. आईस्क्रीम खाता है. तू काय खेसो रे? आम महंगा कोण खाता है यानी? बिता कोई? तो लीडरला आणले होते थोडे टाइम. कॉफी. लिमिटेड एडिशन आहे. लिमिटेड एडिशन येलो थोडे कॉफी आईस्क्रीम.
coffee actually you want? सारकी ते नाही त्यो सारकी कॉफी मात ती एक उलो दिसत म्हाका आमगेली. Okay, we are enjoying our ice cream. We'll see you in the evening. एक मूवी चोयताय नेटफ्लिक्साचे. जायते आम गोंयसून येताय म्हळ्यार जायते न्यू कितें तरी येयलो हा नेटफ्लिक्साचे. गोंय मेळना चोवपा आत बसोन चोवपाचे. इती एक मूवी आहा टोस्टर मूवीज ती लायल्या चोया बरी आहा जाल्यार. ओके काल एक चोयलोली हेजेर जायते न्यू सिरीज आनी मुवीज येयलो आहाय. ओके थोड्यो करून चोवपाच्यो. सो आयज एक लायल्या इती चोयताय टोस्टर म्हूण दाखयता. आईस्क्रीम ना घेतली होती तुझी पडला ना रे. ती कॉफी जाऊ किती जाऊ किती जाऊ. Really? falling. You got mustache मरे. You know falling. What Very is? fast. हाँ. You decide it's falling. Whichever side it melts, you have to put it in your mouth. Very fast. Okay, so तो आपला ये हाता आम हमगे हाताय मूवी चोयताय and I'll see you in the evening. Daddy, come. Come. Jordan, shall we check? Yeah. Okay, I'm no inside 5 o'clock is saling around 5 hours. 5 hours is sali freezer ang andol zala. Let's check a lollies kit kon zala ite, okay? So it's a hai, okay? And wait, don't touch. Direct kadpa no to yopa nai. So am kit koda mashe desha hot water gata. Ito mashe bodon dota hot water and my kadpa try kota, okay? Just hold, huh? So माशे मिक्स केला आणि बॅलन्स केला आणि तो के हा ओके माशे लुकवॉर्म आसल्या पुरो सारकें चड बॉयलिंग न्हू. सो आतां ह्यो हितून घाल्या. सो इता शिट्टा कोण काटा. Wow! Look at this. सो फ्रेंड्स चोया काय बरयल्या त्यो न्हू सारकी रूच येता. तुमी बी ट्राय करून चोयाय ओके. दे आर व्हेरी इजी. Dad, look at this. What lollies are those? Strawberry? तुमको जरी तरी स्ट्रॉबेरी सिरप आहा न्हू ती पासून उदकां घान डायरेक्ट करपा जाता. How it is? You दे नाको घास मारलो. टेस्ट कोण चोयता? बरें आहा या नायस. तुमी ट्राय करून चोयाय आनी आंत सारकें हीट जाल ते भाशेन दिस इज मस्ट. Look at him. या विल गिव वन फॉर डॅडा ऑल्सो. I got a game winner. डाडा विनर जालो खंय. डाडा दितिंगा डाडा नेगाचा हायली हांगी लॉलीज. तो केसो काम कोता थिंगा. ओके लेट्स हॅव चीयर्स. Nice. Eat from this side. Like this way. जॉर्डनाक मी बोल लागली ओके. मिंटा बरो फ्लेवर येता हाता सोना बट तुम कोणाक जरी मिंट लायक जायना जाल्यार तुमच्यान स्किप करपा जाता ओके. डायरेक्ट Very like I'm here. स्ट्रॉबेरी लागून डायरेक्ट जाय जाल्यार डायरेक्ट घालपा जाता ओके. Friend, I'm making one more. आनी इंगा मागीर हांवें आनी एक काण दिली जॉर्डनाक. इट वॉज टू हॉट सो हांवें चल आनी खावं दिया म्हण ताका. ही एन्जॉयड. Why you kept your lolly? सो गाइस इट्स ए वर्ल्ड कप गेम चलता. पोर्चुगल हेटाय ओके. रोनाल्डोन गोल मारलो. सो फ्रेंड्स अशें आतां 7 जावपा येयली ओके. फाटल्यान उजवाडा आसा आतां 7, 8, 9 पासून ओके. आयज न्हू गेम आहा इंग्लंड. The bread, Dada. म्हाका स्लिपर्स हाडिल्ले हांवें पांयांक घालना
ओके आयज न्हू इंग्लंड खेळटाय आनी चोयतोलें हांव गेम एक पोर्चुगलागे चलताली 3 मालाय पोर्चुगलान आनी मातशें वखदान 9 इंग UK टायमा इंग्लंड आहाय खेळपा सो ती बी चोयतोलें थोडीशी एंड हो व्लॉग आतां एंड कोता बट हो व्लॉग घोडे तुमकां रोकडो मेळपाना कित्याक ही गेम आयज जाल्यार रोकडो हाल्यार घालपाना हांव 1-2 व्लॉग मुगे पेंडींग आहाय पयलींचे सो ते हांव पयलीं पोस्ट कोतोलें आनी हो व्लॉग मातशें थोडे दिसा फाटल्यान तुमकां मेळटलो ओके सो तुम समजोशे अरे हे इंग्लंडा गेम केदो जालो काय म्हणून ओके तुमकां घोडे लेट मेळत व्लॉग सो जालें वयता मातशें फ्रेश अप जावपाक जॉर्डनाकूय मातशें न्हांवपा जायो येस Going inside the या तेगे स्विमींग पूल I'm not out. या आतां जायत स्टोरीज आयको मेळटाय जॉर्डनाल्यो आनी जायतो उलोयत तो न्हू रे ओके सो गायज हो व्लॉग न्हू हांव हिंगा एंड कोता आयज आय विल सून सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग हो व्लॉग जरी तरी तुमकां लायक जाला जाल्यार लायक कोराय कमेंट कोराय शेअर कोराय एंड आय विल सून सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग टील देन टेक केअर बाय बाय